Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons la communication et acte de langage de l'unité didactique numéro 1 dans la page 10 et la page 11. Donc raconter un voyage, un événement en rapport avec les civilisations universelles. Donc on passe à la page 10. Donc l'objectif de cette séance c'est de raconter un voyage, يعني غادي تحكي على واحد الفواياج ولا واحد الحدث عنده علاقة بلي civilisations universelles, c'est-à-dire بالحضارات الكونية. Donc avant l'écoute ديال le dialogue, on va commencer par j'observe et je découvre. Donc on a une carte, on a une image, on a des questions. Donc la première question, de quel document s'agit-il sur l'image numéro 1? Donc le document de l'image numéro 1, ça c'est la carte du Maroc. يعني الخريطة نتاع المغرب، هذا l'océan Atlantique يعني المحيط الأطلسي، وهذا البحر الأبيض المتوسط. Donc il s'agit, donc la carte, il représente, donc le document numéro 1 représente la carte du Maroc. La deuxième question, que représente l'image 2? Donc l'image numéro 2, il représente un musée, يعني متحف Saint-Exupéry de Tarfaya. Donc هذا il représente un musée. Donc la deuxième image représente un musée, c'est appelé le musée Saint-Exupéry de Tarfaya. Tarfaya, c'est une ville marocaine qui existe au sud du Maroc. Tarfaya. Donc voilà la question. La question 3, où se trouve ce musée? Donc il se trouve à Tarfaya. Donc le musée il se trouve à Tarfaya. C'est d'après bien sûr l'image. Donc Tarfaya, c'est une ville marocaine. من خلال le document 1 et le document 2 كيبان بأن طرفايا هي مكتوبة هنايا، وكذلك عندنا هي في الخريطة musée de Saint-Exupéry، يعني المدينة كاينة في الجنوب نتاع المغرب. La question suivante, le musée porte le nom de quelle personne? إذن هذا le musée كيحمل الاسم نتاع Saint-Exupéry. هذا واحد الشخصية سميتو Saint-Exupéry. Donc on passe au dialogue. D'abord, غادي نمشيو نقراو le dialogue avant de répondre aux questions. Donc le dialogue entre 3 personnes ou 4 personnes, كاين عندنا مأمون وعندنا la maîtresse وعندنا مهدي، voilà، وعندنا أديفا. Donc مأمون. Donc mes amis, au cours des vacances, j'ai fait un voyage extraordinaire. J'ai été à Tarfaya. Donc هنا مأمون كيتكلم مع الأصدقاء ديالهم، كيقول لهم بأنني خلال العطلة السابقة إذا سافرت، درت واحد السفر extraordinaire، واحد السفر رائع. j'ai été à Tarfaya، يعني أنني كنت في مدينة طرفايا. Donc أديفا، donc أديفا شنو كتقول؟ طرفايا où se trouve cette ville؟ إذن قالت ليه مدينة طرفايا فين كتجي هاد المدينة هادي؟ لا ميتريس، دابا لا ميتريس اللي غادي تجاوب. طرفايا est une ville côtière، يعني قالت لهم بأنها طرفايا هي مدينة ساحلية، وفعلا إلا شفنا في الخريطة كنشوفوها جاية على البحر المحيط الأطلسي qui se trouve au sud du Maroc, c'est-à-dire في جنوب المغرب. Comme le montre la carte. مأمون, dis-nous
دابا الأستاذة هي اللي كتكلم كتقول للمأمون مادام انت مشيتي لهاد المدينة قول لينا ce que tu as découvert dans cette ville. قول لينا شنو اكتشفتي في هاد المدينة هادي. دونك مأمون pendant mon séjour خلال إقامتي في هاد المدينة j'ai visité le port يعني زرت يعني الميناء le port et le musée Antoine de Saint-Exupéry. يعني زار هاد الميزي هذا اللي شفناه في الصورة في الوثيقة جوج. Les habitants de Tarfaya affirment. إذا مأمون كيقول بأن سكان مدينة طرفايا يؤكدون que ce musée est le lieu le plus visité de la ville. يعني السكان ديال المدينة كيقولوا للمأمون بأن راه هذا المتحف هو أكثر زيارة، هو المكان الأكثر زيارة في مدينة طرفايا. دونك مهدي غادي يدخل دابا وغادي يقول أنطوان دو سانت إكزيبيري. إذا هنا بحال سبق له سمع هذا الاسم هذا ديال هاد الشخصية هذه. مي سي لوتور دو بتي برانس، يعني هو ديجا قرا لو بتي برانس وكيتذكر بأنه هو الكاتب نتاع هاد لو بتي برانس. و il raconte son aventure، حيث هاد لوتور اللي هو سانت إكزيبيري كيحكي على المغامرة نتاعو افيك لو غونار مع الثعلب. Pourquoi il y a un musée qui porte son nom؟ علاش كاين واحد المتحف كيحمل الاسم نتاعو؟ دونك هنا مهدي يتساءل، دونك مأمون سيجيب. دونك سانت إكزيبيري était un aviateur. إذا هنايا كيقول مأمون بأن هاد الشخصية هذا كان ربان طائرة. دونك كان ربانا، كان طيارا يعني de l'aéropostale qui faisait escale à la ville de Tarfaya durant 2 ans. يعني هذا الطيار كان طيار البريد الجوي. l'aéropostale يعني البريد الجوي. qui faisait escale يعني توقف في مدينة طرفايا لمدة 2 سنين، يعني دار الاسكال في هذه المدينة لمدة 2 عام. La maîtresse. Qu'est-ce que le responsable t'a apporté au sujet de ce musée؟ إذا الأستاذة كتسول مأمون وكتقول ليه شنو دونك شنو قدم ليك لو ريسبونسابل المسؤول على هذا المتحف، يعني شنو قال لك؟ مأمون il m'a annoncé que les visiteurs qui viennent de tous les coins. Donc il m'a annoncé que les visiteurs يعني خبرني بأن الزوار اللي كيجيو من جميع أنحاء العالم admirent ce lieu، يعني معجبون بهذا المكان، ce lieu historique، في هذا المكان التاريخي. car il relate l'histoire de cet endroit، لأن هذا المكان يحكي عن قصة donc cet endroit. car il relate l'histoire de cet endroit، يحكي عن قصة هذا المكان الغني بالصور والملصقات. Donc voilà tout ce qui concerne le dialogue. D'abord, on va passer pour répondre aux questions pendant l'écoute. La première question, comment s'appelle la personne qui parle en premier؟ Donc شنو الاسم نتاع la personne اللي تكلم في البداية؟ Donc c'est مأمون. Donc c'est Ma'moun qui a parlé en premier. Donc la deuxième question de la page, y a-t-il un adulte parmi les personnages? Qui est-ce؟ Donc هنايا واش كاين من بين هاد لي بيرسوناج شي واحد ادولت يعني بالغ، شي واحد كبير في العمر يعني؟ سي لا ميتريس.
Donc هما ce sont des élèves, ce sont des enfants, ولا maîtresse هي اللي كبيرة فيهم وهي اللي كتوجه النقاش، كتدخل وكتوجه الحوار بينهم. Comment s'appelle la ville à Ma'moun est partie en voyage. Donc la ville, c'est la ville de Tarfaya. Donc Ma'moun a visité la ville de Tarfaya. La quatrième question, quels sont les lieux que Ma'moun a visité? Donc Ma'moun, il a visité le port, Idanzar al-Mina, وكذلك le musée Antoine Exupéry. Donc on a le musée Donc la cinquième question, quel est le lieu le plus visité à Tarfaya? Pourquoi? Donc شكون هو المكان الأكثر زيارة في ترفايا؟ c'est le musée Saint-Exupéry. Parce qu'il y a beaucoup de documents historiques. كاين عندنا بزاف لي documents historiques زائد des photos et des affiches. Qui est Saint-Exupéry? Donc c'est un aviateur. Donc Saint-Exupéry c'est un aviateur طيار de l'aéropostale et c'est l'auteur du Petit Prince. Donc هنايا مهدي هو اللي قال لنا بأنه ديجا قرأ لو بيتي برانس وكان لوتور نتاعو هو هذا الشخص، زائد ان مأمون خبر بان سي ان افياتور طيار دونك البريد، دونك طيار البريد دونك البريد الجوي. دونك qu'expose dans ce musée. Donc شنو كيعرضوا في هذا الموزي؟ donc des affiches et des photos sont exposées dans ce musée. Donc voilà بالنسبة لهاد la page. بالنسبة la page suivante, on va expliquer ce qui est demandé de l'élève. Donc بالنسبة لهاد la page, donc هنا عندنا دي زيماج والتلميذ خصو يعبر عليهم شفويا اورالمون. دونك هنايا مثلا في هاد ليماج سي زونفون ريفيان دان فواياج ديكول، يعني هنا التلاميذ رجعوا من واحد السفر، من واحد الرحله اولا واحد السفر كانت منظمه المدرسه. ils sont accueillis par leurs parents، يعني استقبلوهم الوالدين تاعهم. imagine ce qu'ils peuvent leur raconter. إذن هنا خصك تيماجيني شنو غادي يقولوا هاد الأطفال الآباء والأمهات نتاعهم de leur voyage et des lieux qu'ils ont pu visiter، على السفر نتاعهم زائد الأماكن اللي شافوها. إذن هنا شنو مثلا هنا يجب اختيار مثلا واحد الوجهة سياحية، وتمايا مثلا واحد الوجهة فيها ميزي ولا فيها مثلا يعني واحد المعلمة تاريخية، et vous allez dire des informations. بالنسبة la deuxième image عندنا هذا c'est un guide وهذا ce sont des touristes. Donc un guide et des touristes sont devant ce musée. إذن هذا le guide et les touristes واقفين أمام هذا le musée اللي تكلمنا عليه في الديالوج. Imagine ce qu'il peut leur raconter à propos ce lieu. إذن هنايا عاوتاني خصك تخيل شنو يقدر يقدم ليهم لو غيد، يعني سولون كما حنا خبرنا مأمون كذلك هاد لو غيد il peut dire quelque chose d'autre ou bien il peut dire la même chose. هنايا c'est une boîte à outils qui va vous aider. هاد لابواط غادي تساعدك، وهذا الشيء ديجا تكلمنا عليه في لو ديالوج تقريبا. هذا بالنسبة j'exploite. Je réinvestis. Observe cette photographie du site archéologique de Volubilis, pas très loin de Meknès. هذه وليدي ليست بعيدة عن مدينة مكناس. في هذه l'image. Faites des recherches sur l'histoire de ce site reconnu universellement. هنا غادي دير واحد لا بتيت ريشيرش sur internet كيلكو ليني يعني كتكلم على هذه الوجهة السياحية المغربية قرب مدينة مكناس.
Donc, partager la classe en deux. Donc, on va discuter la classe en deux groupes. Un groupe posera des questions et l'autre donnera des réponses. ومن بعد مني غادي تقلبوا على des informations, هذا الجروب va poser des questions, le groupe الآخر غادي يجاوب. Le groupe 1, imaginez les questions que vous pourrez poser à l'autre groupe pour qu'il vous raconte son voyage et sa visite sur ce site. إذا هنايا الجروب الأول غادي يقلب على les questions اللي غادي يطرح. ثم الجروب الثاني المجموعة الأخرى imaginez les réponses que vous pourrez donner pour faire le récit de votre voyage et communiquer ce que vous avez appris sur Volubilis. والجروب الآخر غادي يجاوب selon les questions وفي الأخير غادي يسرد داكشي اللي يمكن ليه يشوف dans un voyage. دونك هادشي بطبيعة الحال كيتطلب دي ريشيرش كيتطلب بحث هاد لاباج هادي. Donc voilà tout ce qui concerne la séance concernant l'acte de langage et de communication, mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire.